नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज अगस्ट 10 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य सरकार घोषणा कले मिल पेंशन। अन्यपटे आलू संकट को नहीं अनेक बड़ खबर आसी। सहित पाणीपाग ठार आरंभ कर बन्या संपर्कित बड़ खबर रही। किसी नुआ योजना आसी। केंद्र सरकार किसी नुआ नियम आसी। छात्र छात्री मान गुरुत्वपूर्ण सूचना सब रही। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, स्वाधीनता संग्रामी परिवार को मिलिबो भत्ता। क्रांति दिवस अवसर में गतकाली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक बड़ घोषणा करिसेंती। स्वाधीनता संग्रामी परिवार कुटुंब को पेंशन योजन भत्ता मिलिबो। खूब शीघ्र स्वाधीनता संग्रामी परिवार को चिन्हट करेंगे सरकार। एने रूपरेख खूब शीघ्र जना पड़िबो बोली से कहिसेंती। तेबे स्वाधीनता संग्रामी परिवार को परिचय पत्र मिलिबो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती एवं सेमानक परिवार को भत्ता दिया जिवो। तेबे सूचना अनुसार 2016 रे उत्तराखंड सरकार स्वाधीनता संग्रामी पई कुटुंब पेंशन योजना लागू करथिले। आउ एबे एहा ओडिसा रे कार्यकारी करबा को जाउचंती ओडिसा सरकार। परवर्ती खबर, 30 टंका रे मिलिबो ओडिसा रे आलू। 3 दिनिया ओडिसा गस्तरे अछंती राज्य खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। आलू समस्या को नहीं नाफेड अध्यक्षों सहित आलोचना करिसेंती मंत्री। तेबे आगामी 3 दिन भितर ओडिसा रे पहुंचबो आलू। 300 मेट्रिक टन आलू ओडिसा को देव नाफेड। खूब शीघ्र आलू केजी 30 टंका पाइबे ओडिशावासी। अन्यपटे ओडिशार केतक स्थान में बेंगल जाउथिबा गाड़ी को अटका जाइथिबा सूचना मिली। यह उपरे मंत्री कहिसेंती बेंगल आमर पड़ोशी राज्य, बुझामणा माध्यम रे समस्त समस्या समाधान हेबो। परवर्ती खबर, पांड्यान को हेलिकॉप्टर गस्तर तदंत कराजिबो कहिले परिवहन मंत्री। भिके पांड्यान को नहीं ओडिशा राजनीति उष्म हेबारे लागिछि। पूर्वतन सरकार 5टी चेयरमैन थिबा भिके पांड्यान को हेलिकॉप्टर रे राज्य भ्रमण करिथिबा खर्च उपरे तदंत कराजिबो। मिलिथिबा सूचना अनुसार परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना शुक्रवार दिन गणमाध्यम को कहिसेंती जे निर्वाचन पूर्व पूर्वतन एएसआई अधिकारी राज्य स्तरीय हेलिकॉप्टर यात्रा उपरे जांच चलीछि। एही घटनार पुंखानुपुंख जांच कराजिबो। जदि कोनोसी अनियमितता थिबो तेबे उपयुक्त कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। कारण सरकारी अर्थर अपव्यवहार को आदौ ग्रहण कराजिबो नाही बोली से कहिसेंती। परवर्ती खबर, निर्वाचन स्वच्छता को नहीं बीजेडी रे बड़ अभियोग। निर्वाचन स्वच्छता को नहीं बड़ अभियोग आनिले बीजेडी नेत्री लेखाश्री सामंत सिंहार। ईवीएम यह सहित एसीआई स्वच्छता को नहीं प्रश्न उठाइचंती। से कहिचंती भोट दिन पड़िथिबा भोट एवं गणति दिन काउंटिंग होइथिबा भोट भितरे 5 कोटी व्यवधान अछि। 541टी आसन 538टी आसन रे भोटर व्यतिक्रम देखा देइछि। जदि व्यतिक्रम न होइतांता तेबे 79टी सांसद क्षेत्रर निर्वाचन फलाफल अलगा होइतांता ओ ओडिशार 18टी आसन रे निर्वाचन फलाफल अलगा होइतांता। तेबे यह होइथिले बीजेपी केंद्र रे सरकार करि नथांता बोली कहिचंती लेखाश्री सामंत सिंहार। परवर्ती खबर, ओडिशा रे सरी सरी जाउची आलू। राज्य रे एबे देखा देइची आलू संकट। खाइबारे प्रतिदिन व्यवहार करा जाउथिबा आलू दर एबे 60 टंका उपरे रहिछि। कटक जिलार विभिन्न स्थान रे आलू गोदाम रे खाली पड़िछि आलू। तेबे नियाली हाट रे आलू एबे उभान होई जाइछि एवं व्यवसायीक पाखरे मध्य आलू नाही। आलू वर्तमान राज्य रे 50 टंका तल को केउ जगार भी नाही। अन्यपटे बैगण 70 टंका, पोटल 50 टंका, टमाटो 40 टंका, या सहित कंचा लका किलो 70 टंका रही। सेपटे सरकार कहउचंती यूपी रे आलू आसीबो, पंजाब रु आलू आसीबो, किंतु वर्तमान सुधा को जगार भी ओडिशा को आलू आसु नाही। परवर्ती खबर, उद्घाटन हैला 14 नुआ सरकारी स्नातक महाविद्यालय। उच्च शिक्षा विभाग आनुकूल्य रे आभासी माध्यम रे 8टी जिलार 14टी नूतन सरकारी स्नातक महाविद्यालयर उद्घाटन समारोह अनुष्ठित होइछि। उच्च शिक्षा विभाग मंत्री सूर्यवंशी सूरज कार्यक्रम मुख्य अतिथि भाव में जोगदे एही कार्यक्रम रे एही नुआ महाविद्यालय गुड़ी को उद्घाटन करिसेंती। परवर्ती खबर, कृषि क्षेत्र को अधिक गुरुत्व देउचंती केंद्र सरकार। भारतीय कृषि क्षेत्र रे नुआ विप्लव आनिबा और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को बल देबा को केंद्र सरकारଙ୍କର बड़ पदक्षेप। अगस्ट 11 तारिख रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 61टी रबी फसलर 109 प्रकार अधिक अमलक्षम बिहन लॉन्च करने को जाउचंती।
ଯେଉଁଥିରେ 34ଟି କ୍ଷେତ୍ର ଫସଲ ଏବଂ 27ଟି ହାଇଟେକ୍ କଲଚର ଫସଲ ବିହନ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମଞ୍ଜି, ଗହମ, ଚାଉଳ, ପନିପରିବା, ତୈଳବୀଜ ଏବଂ କପା ଆଦି ରହିଛି। ସେହିପରି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଏବଂ ବଗିଚାରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫଳ, ପନିପରିବା, ବାଦାମ, କଦଳୀ, ଫୁଲ ଆଦି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ବର୍ଷା, ରୁଆରୁଇ କାମ ସାରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା କମିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେବଳ କାଁ ଭାଁ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା। ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ପରିମାଣ କମ୍ ଥିବାରୁ ଜମିରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାଣି ରଖିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆଗୁଆ ରୁଆରୁଇ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ସେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବରରୁ ନବୀନ ବୁଲିବେ ରାଜ୍ୟ। ଯାହା ହେଲା ତାକୁ ଛାଡ଼, ପରାଜୟକୁ ନେଇ ଆଉ ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିବା ଚକଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ଆସିଛି। ତେବେ ଏମିତିକି ସକାରାତ୍ମକ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଭ୍ରମଣ କରିବ। ନୂଆ ରୂପ ଦେବ, ନୂଆ ସଂଗଠନ ଆସିବ। ଛାମୁଆ ସଂଗଠନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭରାଯିବ। ଆଗକୁ କସରତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦଳକୁ ଏକଜୁଟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଫେରି ପାଇବାକୁ ବିଜେଡି ତିଆରି କରୁଛି ରଣନୀତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି କି ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲିବେ। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ନବୀନ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନବୀନ ଭେଟିବେ, କଥା ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଫୁଲୁଛି ଦୟା ଏବଂ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ। ଏଥିପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କଣାସ, ଭାପୁର, ନୟାଗଡ଼, ବାଙ୍କିରେ ପଶିଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ହୀରାକୁଦରେ ଏବେ 8ଟି ଗେଟ୍, ଏହା ସହିତ ମୋଟ ଉପରେ 14ଟି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦରେ 2,60,000 ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 2,50,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଖଇରମାଳରେ 3,40,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦୟା ଏବଂ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ଆଗକୁ ବନ୍ୟା ଆସିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାକି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଳୁ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରକେଟ୍ ବେଗରେ ଆଳୁ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମଦାନୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗୁନି ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ରାଗ ରୁଷା ଭୁଲି ଉଭୟ ସରକାର ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗୁନି ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଜନରେ ଠକୁଥିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନୀକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଏଣିକି ସାବାଡ଼ ହେବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଓଜନରେ ଠକୁଥିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେନି। ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ବିଭାଗରେ ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଗରିବଙ୍କ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଟୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ପୂର୍ବରୁ 4,000 ଭୂତ କାର୍ଡ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଆଉ 3,000 କାର୍ଡ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆହୁରି କଟିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନୁପ୍ରବେଶ ଆଶଙ୍କା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ। ଜଳପଥ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 480 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଅପରାଧୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତର ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା ସେଭଳି ସନ୍ଦେହଜନକ ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସକୁ କିମ୍ବା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ତୁରନ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ 8 ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। 8ଟି ବଡ଼ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ଗତକାଲି ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, 8ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଗୁଣୁପୁର ଥରୁବାଲି 73 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ, ଏହା ସହିତ ଜୁନାଗଡ଼ ନବରଙ୍ଗପୁର 116 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗମପୁର 173 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୃଷକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗାଁକୁ ଯିବ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ
घर घर तिरंगा माँ पाई गछटिए रक्षा बंधन कार्यक्रम व्यापक कराजिबो। राज्य एवं केंद्र सरकारंकर कृषक जन कल्याणकारी योजना को नहीं एवं गाँ को जीव कृषक मोर्चा ए नहीं महेश्वर साहू सूचना देइचंती। परवर्ती खबर राज्य रे एबे भी नियंटिया वर्षा चाष उपर निर्भर करी चलुथिबा चाषी मानक पई ए वर्ष तथापि भल वर्षा होइनी। राज्यर किछि स्थान रे अत्यधिक वर्षा जोगु बन्या परिस्थिति हेले केन्दुझर जिलार हाटडियो ब्लॉक रे श्रावण सरी आसीथिला बेले मध्य वर्षार अभाव रहिछि। मोट 18,645 हेक्टर धान जमी मध्यरु मात्र 7,000 हेक्टर चाष जमी रे एबे केनाल पानी द्वारा चाष करा जाउछि। 70 भाग जमी एबे भी पड़िया पड़िछि। तेणु किपरि चाष हेबो ए नै मुंडरे हाथ देइचंती चाषी। परवर्ती खबर एसीबी रे निर्माणाधीन काम रे भांगिला क्रेन 3 श्रमिक गुरुतर। कटक बड़ मेडिकल रे शुक्रवार दिन बड़ अघटन घटी। निर्माण कार्य चलुथिबा बेले एक क्रेन भांगी पड़िछि। फल घटनास्थल रे 3 जन श्रमिक आहत होइथिबा सूचना मिलिछि। एसीबी सेकेंड कैंपस रे निर्माण कार्य चलुथिबा बेले केउ कारणरू क्रेन भांगिला जना पड़िनी। तबे आशंका करा जाउछि कि ओभरलोड जोगु टावर क्रेन भांगी पड़िछि। परवर्ती खबर शर्तमूलक जामिन रे मनीष सिसोदिया। दीर्घ 17 मास पर जेल रे फेरिचंती दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। शर्तमूलक जामिन रे मनीष आसीचंती। तेबे शुणाणी परे जामिन प्रदान करिचंती सुप्रीम कोर्ट। शुणाणी 3 दिन तले होइथिबा बेले राय संरक्षित रखा जाइथिला। गतकाली जामिन प्रदान करिचंती सुप्रीम कोर्ट। परवर्ती खबर स्पाम कॉल करुथिबा कंपनी को ऊपर लागिबो लगाम। वर्तमान एही कंपनी गुडी को सेमानकर व्यवस्था बदलाइबा को पड़िबो जे माने अधिकरु अधिक स्पाम कॉल करी ग्राहकों को हैरान करंती। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ए दिगरे कड़ा पदक्षेप नेइछि। स्पाम कॉल समस्यार मुकाबिला करने को ट्राई जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया एवं बीएसएनएल भली टेलीकॉम कंपनी को कड़ा चेतावनी देइछि जे वर्तमान सेमानंकु तुरंत एपरी संजोग बंद करने को पड़िबो जहाँ स्पाम कॉल पई व्यवहार हेउछि। ट्राई स्पष्ट करिछि स्पाम कॉल करी लोकों को हैरान करुथिबा कंपनी गुडी को 2 वर्ष पई समस्त टेलीकॉम कंपनी द्वारा कड़ा तालिकाभुक्त हेबो किंबा निषेध हेबो। परवर्ती खबर एबे गुड मॉर्निंग नुहे एथर जय हिंद। आसंता स्वाधीनता दिवस समस्त स्कूल रे बड़ परिवर्तन हेबो। स्कूल रे हटिबो इंग्राजी भाषार प्रयोग। शिक्षक शिक्षयित्री को सम्मान जणाइबा पई व्यवहार हेबो नाही इंग्राजी भाषा। एणिके गुड मॉर्निंग कहिबा परिवर्ते जय हिंद कहिबे स्कूल रो छात्र छात्री। ए नै बीजेपी सरकार तरफरु एक आदेश जारी करा जाइछे। एही प्रथारे परिवर्तन आनिबा को निष्पत्ति नैचंती हरियाणार बीजेपी सरकार। स्कूल निर्देशालय पक्षरु ए नै निर्देशनामा स्कूल मानक दिया जाइछे। छात्र छात्री माने एणिके गुड मॉर्निंग कहिबा बदल रे जय हिंद कहिबे। परवर्ती खबर घुंचीबनी नीट पीजी परीक्षा। नीट पीजी परीक्षा स्थगित पई करा जायथिबा आवेदन को सुप्रीम कोर्ट खारज करिसंती। अगस्त 11 तारिख रे परीक्षा अनुष्ठित हेबो। शेष समय रे एभली आवेदन उपर शुणाणी संभव नुहे बोली कोर्ट खारज करि दैचंती। आवेदन रे कहा जाइथिला कि परीक्षार्थी माने निर्धारित समय रे परीक्षा केंद्र रे पहुंचीबा सहज हेउनी। ट्रेन टिकेट मिलुनी। विमान भड़ा अधिक थिबारु सेमानक समस्या हेउछि। तेणु परीक्षा पई नुआ तारीख स्थिर करा जाऊ। मात्र सुप्रीम कोर्ट एहाको खारज करि दैचंती। परवर्ती खबर हिंदुंको सुरक्षा पई गठन हला कमिटी। संरक्षण व्यवस्था को नहीं अशांत हो पड़ी बांग्लादेश। हिंसा दिन को दिन बढ़िबार लगी। टार्गेट रे एबे हिंदू। तेबे बांग्लादेश संख्यालघु मानक आक्रमण करा जाउथिबा खबर प्रकाश पाइबा परे भारत सरकार एथिपई एक कमिटी गठन करिसंती। सूचना अनुसार बांग्लादेश स्थिति उपर नजर रखिबाकू एक स्वतंत्र कमिटी गठन करा जाइछि। देश में बसवास करुथिबा भारतीयों को सुरक्षा निश्चिंत करिबा भारत सरकार। बांग्लादेश रे आरंभ होइतिबा उत्तेजना प्रधानमंत्री शेख हसीना गादी छड़ाई नहीं। बांग्लादेश स्थिति खराब अच्छे। तेणु बांग्लादेश समस्त हिंदी मानक सुरक्षा देवाको भारत एक कमिटी गठन करिछि। संपूर्ण भाव में यह कमिटी हिंदू मानक उपर नजर रखुछि। केउठारे केउ घटना घटुछि या उपरे भारत सरकार पदक्षेप मध्य नेबे। परवर्ती खबर केउ जिले में केते बांग्लादेशी अछंती। गत वर्षर रिपोर्ट कहूँ राज्य में वर्तमान सुधा समुदाय 1,57,432 जन बांग्लादेशी शरणार्थी विभिन्न जिले में ओडिशा रे अछंती। तेबे क्यों जिले में केते बांग्लादेशी जानतु। अनुगुल में 15 जन, बालेश्वर में 75, भद्रक में 200, जाजपुर में 379, कलाहांडी में 90, केन्द्रापड़ा में 441, खोर्धा में
4653 ଜଣ, କୋରାପୁଟରେ 149, ମାଲକାନଗିରିରେ 1,04,233 ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 46,848 ଜଣ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 304 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମୁଦାୟ 3,740 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଅଧିକ ମଜୁରୀ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମନରେଗା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କେତେ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଉଛି? ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉଠିଥିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଜୁରୀ ହାର 234 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 237 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ହରିୟାଣା ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ମଜୁରୀ ହାର 374 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସିକିମରେ ମଧ୍ୟ 374 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେବେ ହେବ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ନିର୍ବାଚନ? ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରାଜୀବ କୁମାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆମେ କୌଣସି ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ 18ରୁ 9 ବର୍ଷ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସୁଥିବା ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମହିଳା ସବୁଠାରୁ କମ୍। ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ପ୍ରାୟ 1%ରୁ କମ୍ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଘରୋଇ ହିଂସାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ କମ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରି ଯୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ନୀତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଇରାକ ସରକାର ନୂଆ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 9 ବର୍ଷକୁ ବୈଧ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମାନବାଧିକାର ସଂସ୍ଥା। ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ତିଆରି କରି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲିକତାରୁ ମାତ୍ର 3 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାରେ ର ମେଟେରିଆଲ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ର ମେଟେରିଆଲ କିଣି ଆପଣ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଏହାକୁ ଫିଟିଂ କରି ବିକିଲେ ମାସକୁ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।